नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खियाँ। जिला राजौरी के बुदल इलाके में जुमेरात को पेश आने वाले एक सड़क हादसे में 2 अफराद जान जबकि 12 दीगर जख्मी हो गए। जराए ने बताया कि राजौरी में कोटरंका से बुदल जा रही एक मिनी बस बुदल कुंडी रोड पर लुढ़क गई, जिसके नतीजे में 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। इस दौरान बताया जा रहा है कि जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुंडी पहुंचाया गया, जहां उनमें से 2 अफराद जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। मुतवफ़ीन की शिनाख्त शकील अहमद वल्द मोहम्मद बशीर साकिन कौल और बदर हुसैन वल्द खान मोहम्मद साकिन कुंडी के बतौर की गई है। इस दौरान 9 जख्मियों को इब्तिदाई इलाज मुआवजा के बाद GMC राजौरी मुंतकिल किया गया। पुलिस ज़राए ने जख्मियों की शिनाख्त मोहम्मद अमीन वल्द इलमदीन, सदाम हुसैन वल्द इकबाल शाह, मोहम्मद हफीज़ वल्द नज़ीर, अग्गू बेगम ज़ौजा मोहम्मद कदीर, मोहम्मद इरफान वल्द मुनीर हुसैन, अब्दुल रशीद वल्द सिराजुद्दीन, पुष्पा देवी, बिल्लू बेगम ज़ौजा आलमदीन, जाहिदा बेगम ज़ौजा मोहम्मद यूनस, परवीन अख्तर, सूबिया कोसर और शाहिदा बेगम के तौर पर हुई है। देखिए, ये आज दिन को जो एक मिनी बस बुदल से कोटरंका की ओर आ रही थी, ये फैज़ाबाद मोड़ के मकाम पे जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें टोटल 14 जो हैं वो लोग घायल हुए, जिनको इमीडिएटली वहाँ के नज़दीकी जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है बकोरी कोटरंका, वहाँ पे शिफ्ट किया गया। वहाँ मेरे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने हमारे पास जो है वो 9 पेशेंट जो है वो रेफ़र किए थे, जिनमें से 2 लोग जो हैं वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे हैं। बाकी जो हमारे पास 5 लोग जो हैं वो पहुँचे हैं। तो 2 लोगों की जो है वो रास्ते में ही मृत्यु हुई, जिनको वहाँ पे वापस CHC कंडी में लिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी अभी जो 2 या 4 लोग हैं वो वहाँ पे अंडर ट्रीटमेंट हैं और उनकी कंडीशन जो है स्टेबल है। जो हमारे पास पेशेंट पहुँचे हैं उनमें से एक पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है। तो दूसरे पेशेंट जो है उनको भी पॉलीट्रामा है, मल्टीपल इंजरीज़ हैं, बट वो पेशेंट जो है वो कहीं ना कहीं ख़तरे से बाहर हैं। लेकिन एक पेशेंट जो है वो अभी उसके बारे में कहना जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगा। सभी हमारा डॉक्टर्स का अमला और स्टाफ जो है वो लगा हुआ है। पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी तक हमने अपनी हायर फैसिलिटी को भी किसी पेशेंट को जो है वो रेफर करने का नहीं सोचा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जुमेरात को जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस मौका पर पार्टी के सदर वकार रसूल ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि ये टैक्स बहुत कम है, लेकिन जब यहाँ टोल टैक्स लगाया गया तो वो भी पहले सिर्फ 50 रुपये था, जो आज 300 रुपये है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स इस साल अगर 100 रुपये है तो अगले साल 1000 रुपये और फिर 10,000 रुपये होगा। उनका कहना था कि हुकूमत चाहती कि जम्मू कश्मीर के लोग भीख मांगे, डेली वेजेस दर बदर हो जाए। मौसूफ सदर का दावा था कि मौजूदा सरकार गरीबों के खिलाफ है, जो चुनाव करने से डरती है। उन्होंने कहा कि लोग इस सरकार को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। उनका लोगों से कहना था कि वो भी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। टैक्स लगाना शुरू कर दिया और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा टैक्स है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब आपने टोल पोस्ट लगाए थे तब आपने कहा था हम 50-50 रुपए लोगों से वसूल करेंगे, लेकिन आज उसी टोल पोस्ट में 250-300 रुपए वसूल हो रहे हैं। इसी तरीके से ये टैक्स अब लग रहा है गरीबों पे। इस साल अगर ये 100 रुपए से शुरू करेंगे, अगले साल 1000 होगा और आगे आगे चल के 10-10 हजार लोगों को देना पड़ेगा। ये जो सरकार है ये गरीबों के खिलाफ सरकार है। ये 9 साल से डिक्टेटरशिप और इमरजेंसी यहाँ बीजेपी चला रही है। चुनाव करने से डर रही है क्योंकि इनको पता है कि जैसे दूध में मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, वैसे इनको हम लोग यहाँ से दूध में मक्खी की तरह जम्मू कश्मीर से निकाल के फेंकेंगे। जम्मू कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू की पुरानी मंडी में ताजरों ने प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि जायदाद टैक्स के फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर एक छोटी सी रियासत है, यहाँ जायदाद टैक्स लागू करना लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है।
انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی گئی تو تاجر بند کال دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایس ایس پی کشتواڑ خلیل پسوال نے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ NIA نے کشتواڑ کے 13 ملیٹنٹوں کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام افراد چناب وادی اور جموں کشمیر کے دیگر حصوں میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے جنگجویانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کرنے کے لیے خصوصی NIA عدالت سے رجوع کیا گیا تھا۔ ایک ہمارے یہاں 2 کیسز رجسٹر ہو گئے اور ابھی ایک کیس میں ہم نے 13 ٹیررسٹ کے اگینسٹ NIA کورٹ سے نان اویلیبل اوپن ہینڈڈ وارنٹس لیے ہیں اور باقی جو ہے ان کے اگینسٹ بھی انکمنگ ڈیٹ ہمارے پاس وارنٹس آ جائیں گے۔ جو 13 ہمارے پاس نان اویلیبل وارنٹ آئے ہیں FIR نمبر 272 میں، اس میں ہم یہ انٹرپول کو بھیج رہے ہیں ریڈ کارنر نوٹس اور اس کا پروسیس جو ہے انیشیٹ کیا گیا ریسرچ ان کی پراپرٹی آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے اور ان کے جو باقی ایویڈنس ہے الیکٹرانک ڈیجیٹل ایویڈنس وہاں پہ کاٹ لے کے ان کیسز کو ہم پراسیکیوٹ کریں گے اور ہمارے ایک کیٹیگری کے کیس میں سزا بھی ہو اور کوئی انٹرپول ہیلپ لے کے ان کو اریسٹ کر کے یہاں لایا اور کورٹ میں پیش کیا۔ تو ان کے اکاؤنٹ وغیرہ اور پراپرٹی کب تک سیز ہوگی؟ ان کی پروسیس آف آئیڈینٹیفیکیشن آف پراپرٹی وہ چل رہا ہے۔ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر اسپیشل CIOs ہمارے بنے ہوئے چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ اس ٹاسک پہ ہیں۔ سول ایڈمنسٹریشن بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے۔ ایز اینڈ وین جیسے فیز میٹر میں آتے ہیں یہ اس سمے کچھ HM کے ہیں کچھ لشکر کے ہیں تو ان کے نام بھی ہم نے آپ کو دیے ہیں ڈفرینٹ تنظیم کے ساتھ اس سمے جو کافی ینگ ہے اس سمے وہ ہے تو جو نیچرلی ان کو تو ہم ٹریک کر رہے ہیں۔ کپواڑہ ضلع میں ایک لاپتہ شخص جسے مبینہ طور پر فوج نے گزشتہ سال دسمبر میں حراست میں لیا تھا، مردہ پائے جانے کے ایک دن بعد PDP صدر محبوبہ مفتی نے جمعرات کو کہا کہ کسی بھی قسم کے احتساب کی عدم موجودگی میں جموں کشمیر میں اس طرح کے واقعات معمول بن گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات اور انکوائریاں مجرموں کو سزا دینے اور انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہیں، تاہم مفتی نے کہا کہ واقعہ کی حقیقی تحقیقات کا حکم دیا جانا چاہیے۔ فوج کی شمالی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اپندر وویدی نے جمعرات کو کہا ہے کہ فوج کسی بھی چیلنج سے نپٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیودی متھرا ملٹری اسٹیشن میں منعقد شمالی کمان کی سرمایہ کاری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سرحدوں کے ساتھ انتہائی مشکل حالات پر بھی روشنی ڈالی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ فوج کسی بھی چیلنج سے نپٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور پرامن داخلی سلامتی کی صورتحال اور قومی سرحدوں کی سالمیت کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ہمارے ویڈیوز لائک اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔